बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अब आए जनाब, क्या क्या वहाँ पे बातें हुई। पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इमरान खान ने कहा, जिस पे अमल दरामद नहीं किया पीटीआई की बाहर लीडरशिप ने। इमरान खान ने कहा कि बाहर जाकर कैटेगोरिकल कह दो कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू हो गई है और वो 23 दिसंबर से उसका आगाज़ हो चुका है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम दो कि आपने जो है वो मेरी कॉल के ऊपर अमल दरामद करना है। और इमरान खान ने कहा है कि जब तक मेरा पैगाम ना आ जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उन्हें कहें कि मेरी जो कॉल है 23 दिसंबर से जिसका आगाज़ होना था उसका आगाज़ हो चुका है। और इमरान खान ने पार्टी के लीडर्स को कहा, क्योंकि मेन वहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे जो चेयरमैन है पीटीआई के, और उनके साथ जो है वो काजी अनवर साहब थे और खालिद यूसुफ चौधरी साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे। और ज़ाहिर है इसमें जो ज़िम्मेदार हैं वो जब खुद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और भी एक आध शायद होंगे, लेकिन मुझे ज़हन में नहीं आ रहा इस वक्त उनका नाम, लेकिन मेन ये थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप या के इस पे बात करें और मेरा ये पैगाम दें, लेकिन इस तरह से इमरान खान साहब का पैगाम नहीं दिया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू से ये तासुर मिला है कि इमरान खान साहब से पस पर्दा जो है वो रब्ता किया गया है। और इमरान खान साहब की गुफ्तगू से लगता है कि इमरान खान साहब के सामने ये शर्त रखी गई है कि आप 26 नवंबर के मामले पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें और 26 नवंबर के मामले पर आप ज़्यादा बात ना करें, आप दीगर चीज़ों पर बात करें। हम दीगर चीज़ों पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आप जो है वो 26 नवंबर के ऊपर ज़्यादा बात ना करें। तो इमरान खान साहब ने आज अपनी पार्टी के लोगों को कैटेगोरिकल कह दिया है कि मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं है कि आप 26 नवंबर पर कंप्रोमाइज़ कर लें। और इमरान खान साहब को ये बात किसी ने जाकर नहीं बताई कि जो 23 दिसंबर वाली समाअत थी, इस्तगासा 26 नवंबर वाला, उस पर पीटीआई ने क्या खेल खेला है। आपको याद होगा मैंने 22 दिसंबर को ट्वीट्स किए थे, जिसमें पहला मैंने ये ट्वीट किया था, आपको उसका मफहूम याद होगा। मैंने कहा था कि मुज़ाकरात का ड्रामा करने पर हुकूमत को पहली कामयाबी हासिल, जिसमें मैंने कहा था कि तहरीक इंसाफ की बाहर जो क़यादत है उसने फैसला किया है कि 23 दिसंबर को इस्तगासा की जो अहम समाअत थी, उस इस्तगासा की अहम समाअत के ऊपर पीटीआई के एमएनएज़ और सेनेटर्स नहीं जाएंगे, मरकज़ी क़यादत नहीं जाएगी, चंद वकला जाएंगे और 2-4 लोग और जाएंगे। तो फिर मैंने कोट ट्वीट करके लिखा था कि पीटीआई की क़यादत ये ढूंढ रही है कि किसने मुझे ये बताया है। और फिर मैंने कहा था कि लगता यह है कि कुछ लोग शायद जो हैं वो पहुँच जाएँ। तो मैं उसके बाद व्लॉग नहीं कर सका था, लेकिन आपको ये बता दूं कि उस दिन बैरिस्टर गौहर साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। और जब समाअत मुलतवी हो गई 15 जनवरी के लिए, यानी कोई 22 दिन बाद इतने अहम केस की समाअत चली गई, तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने बाद में आके हाजिरी लगाई। इससे पहली समाअत पे भी बैरिस्टर गौहर साहब नहीं थे, इस समाअत पे भी बैरिस्टर गौहर साहब नहीं गए। और बैरिस्टर गौहर साहब ये समझते हैं, पीटीआई की जो इस वक्त जो 4-5 लोग फैसला साज हैं पीटीआई के बाहर, वो ये समझते हैं कि अभी हमें 26 नवंबर के केस को उस तरह से परसू नहीं करना चाहिए, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, हमें उसको हाइप नहीं देनी चाहिए, हमें उसको डाउन प्ले करना चाहिए जब तक हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये है पीटीआई की बाहर क़यादत की सोच। और जेल बैठे हुए इमरान खान के कंधों पर बोझ है 26 नवंबर का। वो कहते हैं कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं आज भी मेरे कानों में अपने उन कारकुनान की चीखों पुकार में महसूस करता हूँ जिनकी जानें गई हैं। और इमरान खान कहते हैं कि हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना 26 नवंबर के ऊपर, लेकिन बाहर वाली पीटीआई की क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज़ कर चुकी है। इसलिए ना तो आपको पीटीआई का कोई सेनेटर वहाँ पे नज़र आया, ना उनके एमएनएज़ नज़र आए, ना उनकी लीडरशिप नज़र आई। मखसूस नशस्तों वाली चंद ख़वातीन उस दिन, जो मुझे साकिब बशीर साहब के ज़रिए पता चला, कुछ ख़वातीन आई हुई थी, लेकिन पीटीआई ने कोई हाइप नहीं दी। इतना बड़ा केस, यानी पीटीआई के लिए इमरान खान की रिहाई और 26 नवंबर का ये केस, इससे बड़ा इस वक्त कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब के केसेस में क्या होता था, आप कभी पीटीआई में चेक कर लीजिएगा, आपको गवाही मिल जाएगी कि पीटीआई के लोग, एमएनएज़ जो हैं और सेनेटर्स जो हैं, वो इमरान खान की साइफर और इस तरह के केसेस की समाअत पे नहीं आते थे। 10-12 आते थे, बाकी आते ही नहीं थे। अलीमा खान साहब गुस्से हो गई। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ना कभी कहता है ना कभी कहेगा, उसको अपनी कोई फिक्र नहीं अपनी ज़ात की, वो कभी नहीं कहता कि मेरे केस के ऊपर सारे जाओ। अलीमा खान साहबा ने रोला डाला, बहुत ज़्यादा रोला डाला। अलीमा खान साहबा ने इस पर बात की। ज़ाहिर है वो बहन है, भाई का दर्द बहन से ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है। उसने कहा मेरा भाई बैठा है जेल में, तुम लोगों को परवाह नहीं है, तुम लोग उसी के वोटों से एमएनए बने हो, सेनेटर बने हो, और तुम लोग आते नहीं हो।
انہوں نے کچھ سختی کی, انہوں نے کچھ ان کی منت کہہ لیں, ترلا کہہ لیں, توجہ دلانا کہہ لیں, جو بھی لفظ کہہ لیں, سختی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, انہوں نے ان کو جب کہا تب انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز میں انہوں نے وہاں پہ آنا شروع کیا. اس میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, عامر فاروق صاحب کی عدالت میں. تو یہ ادھر بھی کوئی بندہ نہیں تھا اور کوئی نہیں آیا, کیونکہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ ہم نے یہ 26 نومبر کا جو کیس ہے 23 دسمبر کو, اس میں ڈاؤن پلے کرنا ہے, کوئی نہیں جائے گا, اور ماشاءاللہ کوئی نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی کی تابع داری آپ دیکھ لیں, ان کی باہر قیادت کی, ان کے ایم این ایز کی, ان کے سینیٹرز کی, یہ بہت تابع دار ہیں. جو اس سے پچھلی سماعت تھی اس کے اوپر صرف علامہ راجہ ناصر عباس گئے, ایک بندہ پی ٹی آئی کے نہیں گیا, ایون کہ بیرسٹر گور نہیں پہنچے تھے. بیرسٹر گور صاحب یہ جو 23 دسمبر والی سماعت ہے اس پہ بھی اور اس سے پچھلی سماعت پہ بھی تاریخ آگے ڈل جانے کے بعد بیرسٹر گور صاحب گئے اور جا کے حاضری لگائی. یہ حالات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور. اگر آپ مجھ سے پوچھیں پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے, جو فیصلہ ساز ہے 4-5, وہ عملی طور پر عمران خان سے بغاوت کر چکے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جیل بیٹھے ہیں, وہ کیا کریں. وہ اس وقت ایک کرائسس نہیں کھڑا کر سکتے اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے کہ ان ساروں کو ہٹا کے اور کچھ اور لوگوں کو لے آئیں. وہ بڑا مشکل ہو جائے گا, قانونی طور پہ بھی مشکل ہو جائے گا. یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت سے عہدیدار جو ہیں وہ پارٹی کے نہیں بدل سکتے. الیکشن کمیشن میں جو معاملات ہیں وہ اگر عمران خان بدلتے ہیں تو عمران خان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, مخصوص نشستوں کے معاملے پہ بھی, الیکشن کمیشن میں بھی. یہ عمران خان صاحب کی بہت سی مجبوری ہیں اور فوکس بھی سارا پی ٹی آئی کی انٹرنل پولیٹکس کے اوپر چلا جائے گا. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور عمران خان نے یہ پیغام دیا پارٹی کو کہ ان 2 چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس نہیں ہٹنے دینا. ایک انہوں نے کہا کہ جو میری کال ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اس کے اوپر آپ نے کوئی توجہ نہیں ہٹنے دینی, اس پہ آپ نے بار بار بات کرنی ہے. اور دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے 26 نومبر کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ 2 باتیں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کی ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو اس وقت 3 چیزیں کہی جا رہی ہیں جو عمران خان صاحب کی گفتگو سے لگ رہا ہے. پہلا, عمران خان صاحب کو جو میں نے بتایا آپ کو کہ 26 نومبر کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی بات نہ کریں, اس کے اوپر آپ کو کمپرومائز کریں, کوئی این آر او دیں, کوئی ڈھیل دیں ہمیں. دوسرا عمران خان صاحب کو, اور یہ تو اسحاق ڈار نے وہاں پہ کہا مذاکراتی کمیٹی میں کہ آپ لوگوں نے جو اتنے فگر دے دیے کہ اتنے لوگ مار گئے, اتنے لوگ مارے گئے, اتنے لوگ شہید کر دیے گئے, اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت پریشر آ گیا ہے. اسحاق ڈار نے کہا مذاکراتی کمیٹی میں. تو اس پہ انہوں نے کہا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے, انہوں نے کہا یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے 100 بندے مارے گئے یا اتنے درجن بندے مارے گئے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندے کا مرنا بھی پوری انسانیت کا قتل ہے, ایک بندے کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گولی کیوں چلائی, آپ نے گولی چلائی ہے, بندے مرے ہیں تو پھر بات, شہید ہوئے ہیں تو پھر بات ہو رہی ہے کہ کتنے بندے شہید ہوئے. پھر تیسری بات انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط فگر دی ہے. جب آپ ہسپتالوں کا ڈیٹا وہاں سے غائب کر دیں گے, جب آپ ہسپتالوں میں کسی کو نہیں جانے دیں گے, جب آپ میڈیا پہ پابندی لگا دیں گے, جب آپ کوریج پہ پابندی لگا دیں گے, جب آپ سی سی ٹی وی فوٹیج چھپا لیں گے, جب آپ ہسپتالوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے, آپ کوریج کرنے والے صحافیوں کو اٹھا کے غائب کر دیں گے, تو پھر آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فگر غلط دیا ہے. تو آپ پبلک کر دینا کہ کتنے لوگ شہید. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.